বন্য হাতির আতঙ্ক থেকে সাধারণ মানুষকে সুরক্ষা দিতে গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নিল বন দপ্তর। তেলিয়ামুড়া মহকুমার চাকমাঘাট এলাকায় বিভিন্ন জনবসতি সংলগ্ন স্থানে বন দপ্তরের উদ্যোগে বসানো হয়েছে সোলার ফেন্সিং। মূলত বন্য হাতির আক্রমণ থেকে মানুষের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করতে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় মানুষের বন্য হাতির উপদ্রবে আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন। মাঝে মধ্যে লোকালয়ে ঢুকে ফসল নষ্ট করা, ঘরবাড়ি ভাঙচুর এবং মানুষের উপর আক্রমণের ঘটনা ঘটছিল। সেই সমস্যা কমাতে বন দপ্তর আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে সোলার ফেন্সিং স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। খোয়াই জেলা বন আধিকারিক অশোক কুমার জানান, সোলার ফেন্সিং বসানোর পর থেকে লোকালয়ে হাতি প্রবেশের প্রবণতা অনেকটাই কমেছে। এতে সাধারণ মানুষের মধ্যেও স্বস্তি ফিরেছে। বন দপ্তরের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারাও। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज तत्काल 24। यदि ईपीटी की बात करें, ट्रेन जो किया है, जो चकमा घाट में मार्ग टीला से लेके चकमा घाट जो एरिया में किया गया है, वहाँ पहले लगातार एलिफेंट का समस्या आ रही थी और हम भी और आप भी देख रहे थे कि हाईवे ब्लॉक हो रहा था या 1-2 साल से ऐसा हो रहा था। लेकिन अभी हमने लोगों से वहाँ जाके बात की है तो वहाँ एलिफेंट नहीं आ रहा है, तो काफ़ी लोगों से निजात है। सेम चीज़ भूमिहीन कॉलोनी में भी एक ईपीटी की है जिससे एलिफेंट नहीं आ रहा है। सोलर फेंसिंग हमने उत्तर कृष्णपुर में की है, महारानी दक्षिण साउथ महारानी में की है। तो इन 2 एरिया में अभी तो वो सोलर फेंसिंग चालू हो गई है। अभी उसकी इफेक्टिवनेस कितनी है वो अभी कुछ दिनों में हमें पता लगेगा।